Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya sama Bu Rati hari ini, hari Jumat, tanggal berapa ya hari ini? Oh, tanggal 11. Tanggal 11 September. Semoga anak-anak udah siap. Bu Rati hari ini mau cerita pada anak-anak tentang satu dongeng yang bagus sekali. Namanya Malin Kundang. Ya, cerita itu adalah cerita rakyat yang berasal dari Padang, daerah Sumatera. Oke. Ini yang namanya Malin Kundang ya. Oke. Jadi Ibu Rati mau ceritanya bahasa Inggris ya. Nanti anak-anak perhatikan dan belajar sedikit-sedikit mengenai kata-kata yang ada di situ, oke? Nah, ini dia nih gambarnya Malin Kundang nih, ya, di sebuah desa di Sumatera Barat. Oke? Once upon a time, in the area of Padang, West Sumatra, Air Manis, precisely in the township, there was a widow named Mande Rubaya who lived with her son called Malin Kundang. His father had recently died when he was a little. Mande Rubaya trade cake around the village to fulfill their daily needs. When trade cake, Malin Kundang always followed Mande Rubaya. Nah, jadi di zaman dulu di Padang, di daerah Sumatera itu ada di Sumatera Barat ya, ada perkampungan namanya Air Manis. Nah, di situ ada seorang janda perempuan yang namanya Mande Rubaya, udah nggak punya ayah ini Malin Kundangnya. Nah, Mande Rubaya itu hidup bersama anaknya bernama Malin Kundang. Nah, ayahnya sudah lama meninggal. Nah, setiap hari Mande Rubaya ini berdagang kue, jualan kue keliling kampung untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Setiap berdagang, Malin Kundang selalu ikut dengan ibunya. Oke. Ya, berikutnya semua orang-orang tua di kampungnya Malin Kundang, older people in the township of Arum Manis Beach knew Malin Kundang as a light-hand child. Malin Kundang also known to his friends as a kid that good-natured. He liked to help friends in need. Nah, dia tuh terkenal Malin Kundang terkenal anak yang ringan tangan. Dia itu rajin membantu ibunya, suka menolong teman-temannya, ya. Jadi dia terkenal anak yang baik sekali, oke? Kemudian time passes by. Malin Kundang grown into a handsome young man and valiant, while her mother was getting old and helpless. By fishing in the sea, Malin Kundang fulfilled the needs of himself and his mother. He sold to the market. Nah, semakin Malin Kundang semakin besar gitu ya. Nah, dia kan ibunya kan membutuhkan biaya untuk hidup, udah makin tua. Akhirnya Malin Kundang itu makin besar dia membantu ibunya untuk menangkap ikan di laut ya. Terus dia menjualnya di pasar ikan-ikan itu, oke? Nah, kemudian one sunny day, Malin Kundang saw large ship dock at Arum Manis Beach. There was a desire in his heart to go abroad. He intended to change his fate. Malin Kundang immediately ran to his mother. He also expressed his wish to his mother. His mother was given permission to Malin Kundang, although with unwilling. Nah, dia tuh kepengen go abroad. Go abroad itu dia tuh suatu hari tuh dia di laut itu melihat sebuah kapal besar merapat di pantai Air Manis. Dia kepengen sekali, ada keinginan dalam hatinya untuk pergi merantau, go abroad ya, dia pengen ikut merantau naik kapal pergi ke luar negeri. Oke, there was a desire in his heart to go abroad. He intended to change his fate, karena dia juga kepengen merubah nasibnya. Dia ingin pergi merantau. Merantau itu artinya pergi keluar daerahnya untuk bekerja ya.
Oke, dia pun bilang sama ibunya, boleh enggak ibu saya minta izin untuk pergi pergi merantau, naik kapal keluar keluar daerahnya, keluar pulaunya, keluar negaranya, keluar negeri, gitu. Ibunya mengizinkan walaupun dengan berat hati, oke? Nah, sampai suatu hari kapal yang besar datang, ya, in the bright morning, Malin Kundang and youths who wander away immediately boarded a large ship. Nah, Malin Kundang pergi sama teman-temannya, anak-anak muda pergi apa? Merantau. Ya, merantau itu pergi keluar kotanya, keluar desanya, atau keluar negaranya, keluar negeri ya, untuk bekerja, untuk memperbaiki nasibnya. With tears in her eyes, Mande Rubaya and other parents take of his departure. He had seen the parents who participated remove departure of the boys to go wander into the countryside to alter the fate of himself and his family. Nah, itu ibu-ibu itu pada ngumpul ya, ibu-ibu berkumpul di pelabuhan. Mereka melihat melepas anak-anaknya, pemuda-pemuda untuk menaiki kapal. Ya, dia sudah sering melihat orang tua yang ikut melepas kepergian anak laki-lakinya untuk pergi merantau ke negeri seberang untuk mengubah nasib dirinya. Oke, Ibu nanti diteruskan lagi ya. Oke, anak-anak ulang-ulang lagi dulu ya. Nanti kita teruskan lagi ceritanya bagaimana nasib Malin Kundang.